हरे साई कृष्ण हरे श्रीनिवासा साई हरे. email or will call us, and then you can come and invite Baba to your home, take a picture of Baba to your home, and then you can keep on for a few days, whatever you want to do, or either you buy and satsang, and then return back Baba to the place, December Satsang. So please take this opportunity and take the blessings of Baba. We will do the happy few minutes. Before that, I want to sing the December Satsang Baba anthem song. Please follow me. Page number 58, the last page, page number 51. Sai Baba, Shirdi wale Sai Baba. Sai Baba, Shirdi wale Sai Baba. Sai Baba, Shirdi wale Sai Baba. Tiranga आरती साई बाबा दया मनी जैसा भाव दया तैसा भाव राविसी दया घना ऐसी तुझे माव आरती साई बाबा तुमचे नाम गाता हरे संस्कृती व्यथा अगाध तव करणी मार्ग भाविषी अनाथ आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झारासे स्वामी रक्त दिगंबर आरती वारी भया निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणेची आदार तुम्हा देवारी देवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोया निज सुख पाजरे माधवाया संभळ पूर्णी भाग आरती साई बाबा सुखदाता Krishna